Abigail. Okay. So while we just wait a little bit, there's still people in this class that didn't take the unit 6 test, unit 4 test. Cavell, Nishan, when will you take the test? Cavell and Nishan. Is Nishan even in class right now? No. Cavell, when will you take the test? It's like I'm actually checking for it real quickly. If What if happened, Cavell? yeah. What happened? You please speak clearly because I don't know what you're saying. When will you take the test? Cavell? Yeah, Cavell? When will you take the test? I think right now. Right now? You can't take it right now because we're going to have class. Can you take Oh. it after class? Oh, okay then. How Maybe that's about, also can you take it at noon. noon 12:40? Can you take it after 12:40? Okay, cool. Okay, perfect. All right. Thank you, Cavell, because I have to open up the test for you in order for you to take it, okay? All right. All right. Well, it seems like more people have joined class. Melly's joining. Where's Rania? Okay. So I'm going to start because we have a lot of stuff to do. So let's go. Okay. So today we're going to look at Unit 5, Lesson 2. Okay. So today we're going to do Grammar 1, imperatives and will, the word will for instructions. We're going to look at sequence words, phrases, and clauses. We're going to look at word study IE and EI words, and we're going to do writing essay how to do, okay? Okay, so what are imperatives? So let's see. If you can open, let's pause this. If you can open up your textbook. Oh, why did I stop doing that? If you can open up your textbook, I'll tell you the page. Page 270, okay? Textbook page 270. Let's see, who is, Miss, may I go to the bathroom? Yes, you may, Gek. Textbook page 270. Okay. So guys, if I call on you and you ask me what page, I don't want to hear this. I repeated myself and as well as put it in the chat box. So I don't want the excuse, oh, miss, my network was lagging, or miss, I have connection issues, because I said it a couple of times and I wrote it in chat, okay? So please don't give me that excuse. It's kind of old. Not to be mean, but okay. So everybody, textbook 270. Can somebody tell me what are imperatives? What are imperatives? Instructions. Very good. Very, very good job, Kanatin. There are instructions. What else are they? Command, request, or instructions. Even better. Very good job. Anybody else? Oh, I just spilled my tea on the paper. Okay. All right. So imperatives, you're right. They're words.
words or phrases that forms a command or a request, okay? So imperatives are words or phrases that form a command or request. Imperatives give instructions, okay? We use simple present. Okay? Unstated subject is you. So we don't say, hey, you, go to the market. We don't say you, right? But when we're talking, we're giving instruction. The person that we're talking to is you, right? I'm talking to you. So I'm giving you instructions, but we don't say it. That's what it means by unstated, okay? So unstated subject means we don't say you, but we are talking, right? The person is talking to you, okay? And don't. We use don't before a verb to make an imperative negative, okay? We all know this, right? To make anything a negative, there's a lot of times where we use no, not, do not, right? So we use don't before the verb. Adverbs usually come before an imperative, okay? Will we use to give instructions to list items and explain next. Okay, so these are just some basic rules on when using imperatives. Okay. So let's look at, don't look at workbook page 142. Let's look at textbook page 270. Okay, so here in the box on textbook 270, they give you examples, right? The words in bold are some imperative words, right? Place the container of water on a table or desk. Don't spill the water. Carefully push the needle through the side of the cork. Okay? The future with will is often used when giving instructions for projects and recipes. Use will to list the items needed. You can also use will to explain what is going to happen next. In the box, you will need a sewing needle. You will need the needle point north. You will need flour, eggs, milk, okay, if you're giving instructions to bake a cake. Okay. So imperatives are words. We use simple present. Go to the store. Turn left. Turn, go are simple present, right? Place is a simple present. Okay. So everybody has a good understanding of it. They're just instructions, they're words that we use to give request or command. Now, everybody, go to your workbook page 142. Okay. So, and as you see on workbook page, I'll go back to that, workbook page 142. Okay. Workbook page 122. Can somebody read me remember? Can I get a volunteer? Volunteer, volunteer. Okay, so let's see. Evelyn, can you read me the remember box? Evelyn, can you read me the remember box? All right, so Evelyn is, where's Evelyn ever in class? Okay. Graciela, can you read me the remember box? Remember, use the imperative to give instruction. The simple present is used and the subject is you, but is not Stated. Ah, Graciela, where did you go? to, from, the negative, at, do not, or done before the verb. You can also use the future with will to give instruction. Where did you go again? To list the items need in the project Recipes. Graciela. or to explain what is going to not happen. What's going on with your audio? You keep going
goodbye and back and goodbye and back. Very good. Thank you. Okay. So remember, is always a little hint and little information to make to help you remember. Okay. So what you're going to do from 1 to 5 is you're going to underline the imperative sentences in each group of sentence. For example, as you see, example, what will you wear? Wear the blue shirt. You wear the blue shirt often. So we underline wear the blue shirt. That would be the imperative, right? That's a command. That's telling somebody what to do. Okay, so you're going to find the imperative sentence and underline it for 1 to 5. Okay, I'll give you guys a minute or so. I have to actually run to the bathroom. Okay. Okay. So let's see. Number 1. Who can do number 1 for me? Do I have any volunteers? Daniel. Second, Miss. Hi. Number Daniel. 1. Will Number you one? say your you say your name? Say your name. Everyone said his or her name. I So think what- it's the imperative is say your name. Excellent. That was perfect. Good job. Right? Say your name. It almost sounds like I'm probably screaming at you, right? Say your name. But that is an imperative, okay? That's an imperative sentence. Very good, Daniel. Okay, number 2. Anybody wants to do number 2 for me? Okay. Let's go with Samuel. Samuel, are you there? Samuel, can you do number 2 for me? Samuel. All right. Let's go with Melly. Melly, can you do number 2 for me? Melly. Yes, miss. Hi, can you do number 2 for me? Don't lose the key. Did you lose the key? The key is lost. So what would be the imperative? The key is lost. The key is lost is a statement, right? Imperative is when you're telling somebody what to do, right? It's a command, it's a request. So what would be that sentence in number 2? Ellie? So the question is, did you lose a key? So that wouldn't be it. So what would be the command? Melly?
Don't lose the key. Very good. Don't lose the key. Okay, very, very good job. Okay, number three. Number three. Let's go with Kanatin. Can you do number three for me? Yes, miss. Do you sit in that chair? Does she sit next to you? Please sit with me. So which The one? imperative is please sit with me. Very good. The imperative is please sit with me. Very, very good job. Okay. Number four. Number four. Let's go with Gek. Can you do number four for me? Yes, miss. Hi, Gek. Can you do number four? I didn't understand you. You speak so fast. Speak slowly, please. I think the imperative is the speak slowly, please. Excellent, right? Even though it says please, it's a nice way of saying something, right? Speak slowly. You're asking somebody to do something, right? You're asking somebody to speak slowly. You're requesting them to speak slowly. Okay, very good, Gek. Okay, number five. Who can do number five for me? Let's go with Cornelius. Number five. Cornelius. Cornelius. Think of an answer. Can you read the whole sentence for me, Cornelius? Can you think of an answer? Think of an answer. No one can think of an answer. Excellent. So think of an answer would be the imperative. Okay, very good job. Very easy, right? We're not going to do 6 to 10, but this was, just for you guys to find where the imperatives are in this sentence. Okay. Let's look at next one. Actually, you know what? Let's do number 10. 6 to 10. Okay. Actually, I have it here. I was going to skip it, but let's do it because you need to practice using will. So what you're going to do is you're going to write sentences using will and the verb in parentheses to give instructions, okay? As you see in the example, you will see a stoplight on the corner, okay? So we use will there. So I want you to make me a sentence using these words, tell, take, teach, write, and call using the word will, okay? For example, you will, or she will, right? So use the word will and create a sentence with these parentheses words. Also, guys, some of you guys, this is something I should have brought up at the beginning of class. Some of you guys submitted homework. You were supposed to do half the page. When I looked, some of you guys didn't even do the top page that you were supposed to do in class. So right then and there, it showed me you guys were not doing your classwork either. So you got a lower grade. When we're doing something in class, you need to be writing it in your notebook, okay? So I don't know if you guys realize that, but when you guys send me a picture of half the page where the homework is supposed to be, but the other half is not done, you pretty much ratted yourself out, showing that you did not do classwork, which was a bit shocking because we do this all together in class and do the answers. So right there, it just showed me who is not doing the classwork during class. So if I'm doing this with you, you guys should be writing this in your workbook. I don't know why you guys aren't writing it in your notebook if we're doing it together. Very simple, but I guess we all have reasons, right?
Okay, so let's try number 6. Who can give me a sentence with tell? And you. Ethan. Let's start with you, Ethan. Ethan, Yes, miss. can you create a sentence for number 6 with tell and will? Ethan, Create a sentence out of that word. with the word will and tell. This is in your Okay. workbook. Are you following along, Ethan? Ethan? What page is the workbook, miss? I wrote it before, Ethan. Where have you been? I don't know, miss. You don't know where you've been? Have you been in La La Land? We've already did that 1 to 5, Ethan. So, is Page this, 142. okay, but is this the sentence? Do I have to make it by myself with my own words, or like do I have to like You need to use the word will and will put and will and tell into a sentence giving someone instructions, right? okay, So such as, you will go to the doctor's today. I'm Yeah. telling you to go somewhere, right? I'm giving you instructions. So you're creating a sentence with will and tell. Okay? all right. So is it correct if I say I will tell you something tomorrow? Yeah, you're telling somebody you're going to do something. So yeah, you Okay. can. I Okay. will tell you something tomorrow. Okay? Okay, next. But Ethan, can you please open up your workbook? Okay, miss. and do this? I just did. Okay. All right, number 7, take. Who can give me a sentence with will and take? Let's see. Abigail, can you give me a sentence with will and take? You will take a test next week. Very good. That's something I would say probably next week. You will take a test next week. Very, very good. What about teach? Let's see. Who wants to give me a sentence with teach? David? David, can you do? Okay. I will teach you about math later. One more time, because you were breaking up. Can you say that again? I will teach you about math later. Very good. Okay, so let's write, I will teach you math later. Okay, would be a little bit better than about math. Okay, I will teach you math later. Very good. What about write? Yes, you can go to the toilet, Fabio. Write. Anybody? Do I have any volunteers before I call on somebody? All right. What about Daniel? Daniel, Yeah, miss. you want to do right, number 9? Yang right belum saya tulis, miss. What? Yang right saya belum tulis. You don't, I didn't hear you. I'm sorry. I don't know, miss. Okay, you don't. Okay. So let's see. Let's go with Rania. Is Rania there? Yes, miss. Can you do number 9, please? I will write a poem soon. I will write. Okay. I will write a poem soon. Okay. I will write
poem soon. Okay. Okay. You're telling somebody what you're going to do. Okay. Okay. These are good, guys, but these are instructions. Okay. So maybe it would be better, right? Looking at it, to take out I. Okay. So maybe it would be better if you say, we'll tell you something tomorrow, or you will take a test next week, or we'll teach you math later. We'll write a poem soon, okay? Because now it's becoming a bit personal. You guys are all writing I, okay? What about call? Call. Call Kanatin? Kanatin, do you have They your hand up? will call you back later. Ah, okay. They will call you back later. Very good. Okay. Or very good. Okay. Very, very good job. All right. So next, let's look at, let me clear that. Sequence words, phrases, and clauses. Okay. So when we're giving somebody instructions, there's order. Okay. We all know about order, right? You want to tell somebody what to do first, then what to do second, what to do next. Okay. So when we're giving somebody instructions, we use sequence words. Sequence words, phrases, and clauses. So some of them you already know, right? Some of them, first one, the first word is first, next, after that. Okay. You guys might have seen these words. Then you have, oh, why is that? Then you have such as second, third, then. So these are all sequence words we can use to give order. Okay. Now, last. I'm sure you guys all have seen this. I've seen some of your writings. You guys do write first, second, third, then last, right? So I think these are some that you are familiar with: first, second, third, and last. But there's ways of writing this when you're doing sequence, okay? So you don't want to say first, then third, second, last, right? Then that's just out of order. Okay, so there's ways of writing sequence words, right? First will always be first, because that's the first thing, okay? So these are what we call sequence words or transition words, okay? It helps for things to flow well, okay? Here are some more finally, okay? So subordinate adverbial time conjunctions such as after, before, and when, we use before, after, a main clause, okay? So if everybody can open up your textbook to page 271, okay? Textbook, page 271, okay? So textbook page 271, let's look at the top. I've listed on the slide, same as in the book, it says common sequence words. These are some common ones. There's a lot more, okay? And also you see that a subordinate adverbial time conjunction in the sentence when you get to the intersection, turn left, okay? Remember, subordinate clauses are used with dependent clauses, meaning incomplete sentences, right? So they started, before you get there, give me a call before you get there, okay? Here's some examples. When you get to the intersection, turn left. Okay? I wrote it down here as well. Give me a call before you get there. Okay? So let's practice. If you can practice on workbook page 1. Oh, that's wrong. Workbook page 2. Hold on, guys. I need to. Workbook page 143. That is wrong. I don't know why I put that. Maybe I got it mixed up with the textbook. 143.
Okay. So workbook page 143, you're going to use the sequence words first, second, then, next, or finally to put them in order. And then you're going to circle the words to complete the following sentences, okay? So again, workbook page 143, okay? And you are going to do 1 to 10. Okay, so let's try. Who can tell me what would be the first sentence and what would be the word that goes? What would be the first sentence? What would be the first thing? Let's go with, somebody has their thumb up. Carson. We went to the movie theater. We went to the movie theater. Okay. First, we went to the movie theater. Okay. And then what would be next? I'm going to write that. So, oh, sorry guys, that's my mistake. Okay, so I'm going to write first, we went to the movie theater, right? So then what would come next? So first would be used. Let's go with Ketsia. What would come next? Ketsia. Ketsia, Ketsia, Ketsia. Okay. Sharon, what would come next? We stood in line to buy tickets. Okay. Then next would be
Second, right? Second, we stood in line to buy tickets. Okay. Then Sharon. Sharon went, right? Sharon went, sorry. Then Gracielo, what would come? Gracielo? Yes, Miss. What would be the next one? First, we went to the movie theater. Second, we stood in line to buy tickets. We bought our ticket. Very good, okay? So the word we would use after this is next or then. Next and then can be interchangeable, meaning next could come first, then the word then. Or if you want to use then first, next comes after then, okay? So that's why I'm gonna put both of them here, okay? So next, then, we bought our ticket, okay? Then what would come next? Let's go with Fabio. What would come next, Fabio? Fabio? Yes, Miss. What would come next? So first we went to the movie theater. Second, we stood in line to buy tickets. Next, then we bought on tickets. Wait, Miss. Huh? I don't know, Miss. Okay. Then let's see. Graciela. Can you do it, Graciela? Okay, Graciela is not there. Dan, who raised their hand? Daniel? Go ahead, Daniel. Daniel? Third, Miss. Third, yes. What will come We next? found seats in the movie theater. Excellent, very good. So because number 5 is next then, I'm going to put then next, okay? Next, we found seats in the movie theater. Then what would come? What would be the last one? Let's go with Cavell. Can you do it, Cavell? Cavell? Yeah. What would be the last one? Is it number 10? Number 3. Oh, number 3. How do we say this? Finally, I think. Very good. Finally. Finally, you watched the movie. Finally. Finally or lastly? Finally, we watched the movie. Okay. Or lastly. Lastly can, but here we're using finally because that's what the direction says. Oh, okay. If you had your book open and read the directions and was doing this, you would see that, right, Cavell? Okay, so finally we watched the movie. Okay, guys, I know if you guys are doing this or not, right? Because it says it, the directions are right there. Okay, I'm doing this with you as well. So it would be nice if you guys had your workbook open and was actually doing this, right? Writing the answers and writing these things in. Like, I feel like I'm talking to a wall sometimes. All right, number 6. Who can tell me what number 6 is? Number 6, let's go with Kanatin. When you get to the stoplight, turn right. Very good. When you get to the stoplight, turn right. Very good job. Okay. Number 7. David, can you do number 7? Dig a hole and put in the plant. Next, water it. Very good. Then
put in the plant and water it. Very good. Number 8. Let's go with Daniel. After you have finished that, close the door. After you have finished that, close the door. Very good. Okay, number 9. Let's go with Samuel. Are you there, Samuel? Yes, miss. Can you do number 9? Okay, now you will see a bright light. Very good. Okay. Now you will see a bright light. And number 10, let's go with Melly. Can you do number 10? Melly? I don't know, miss. Okay. Let's go with Rania. Can you do number 10? Rania? Before you plant the seed, water the ground. Very good. Okay. Before you plant the seed, water the ground. Okay. All right. So let's see. Hold on. I have to stop sharing this. Okay. All right. Here we have word study IE and EI words, okay? IE makes the long E sound, okay? Long E sound is E, such as relief, belief. EI makes the long A sound, so A, okay? Such as for 8, wait. Okay, so you see the difference, right? IE makes the long E sound, EI makes the long A sound, okay? So let's look. Words with long E spelled IE, words with long A sound spelled IE, okay? So you're going to go to your workbook page. Your workbook page 139, okay? There are words on the top. You're going to put them in the correct box, okay? Correct column, okay? So workbook page 139. Okay, so workbook page 139, there are words. For example, field, field is a long E, right? Yeah, yield is a long E, okay? So I want you to do all the other ones. Okay, thank you for letting me know.
Okay, so let's see. Words with long E spelled IE. We have field, yield. What other words are there? What other words? Ethan, can you give me a word that has a long E sound that's spelled IE? Ethan? Ethan? Yes, miss. Can you give me another word that has a long E sound? Shield, miss. It's not in the box. The words in the box in your workbook, Ethan. Ethan. Yeah, miss. Okay. Thief. Thief, very good. Okay, so thief is another one. Next, let's go with Graziello. Graziello, can you give me another word? Graziello? Shield. What is it? Shield. Shield? Yes. That's not in the word in the box. Where are you looking? Graziello? Oh, wait. Oh, grief. Grief, very good. Okay, grief. Okay, next, who can give me another one? Let's go with Daniel. For the long A, Miss. For the The long long E. E. Long E, one more. Peace. Peace, very good. Very, very good job, Daniel. Okay, words with long A spelled EI. Melly, can you give me a word? Long A spelled with EI. 18. 18, very good. Very, very good job. Okay, let's go with Karsten. Karsten, can you give me a word with long A? Slave. A sleigh, very good. Very, very good job. I'm gonna put sleigh here. Okay, very good. Let's see. Rania, can you give me a long A that's spelled with EI? Rania? Neighbor. What? Neighbor. Very good. Neighbor. Okay. And last one. Who can do the last one for me? Let's go with Fabio. What's the other word that has a long A sound? Fabio? Okay, what about Sharon? Can you give me a word with a long A sound? Rain. What is it? Rain. That's not in the box. Where did you get rain from? From the box. Huh? Rain? R-A-I-N? Rain? Oh, rain, rain, rain. Oh, R-E-I-N. Sorry. Sorry, R-E-I-N. Very good, rain. Okay. And let's see. Samuel, do you have another one? Slate. Already. Yeah, ready. There's one more. Wait. Starts with an S. Freighter. Freighter. Very good. Freighter. Okay. Very good job. All right. So freighter. Okay. Freighter. Okay. Very good. So these are words that have the long E and long A sound. Okay. So you guys are good with that. Okay. Okay. Now, oh, my connection is bad. Okay. Now let's look at your writing essay. Okay.
So we're going to do a how-to, right? So we just looked at sequence words, right? First, second, next, then next. Okay, so we looked at that. So these are words that we use to show somebody, give somebody instructions. Okay, here is an instruction planting bare root pots. Okay, it doesn't use sequence words because it's already numbered, right? But I don't want you to make me pictures or numbers, right? We're not doing that. We're not an art class. Okay, so what you're going to do, let's look. You're going to use these boxes in your workbook to make instructions. How to make a pancake, how to make a smoothie, how to make a pizza. Okay, let's look at a video first. Okay, so you guys have a good understanding of what how to is. Okay, so let's stop this. Cut. How Writing, Episode 2. Everybody can Writing see this, an right? Introduction. We use how-to writing to teach others how to do something. First, I brainstorm things that I know how to do well. Then, I picked a topic that I would like to teach others. I'm going to teach how to grow a plant. Now, I'm ready to start writing. I will start with an introduction. An introduction is the beginning of your writing. It should do 3 things. First, it should hook the reader. Next, you should introduce the topic. And last, list the materials needed. So let's get started. I want to hook the reader to get them interested in my writing. I like to do this with a question. I will write, have you ever seen a beautiful flower and thought, I would like to have a flower like that? Next, I will introduce the topic. I will tell what I'm teaching. Read this book to learn all about how to grow your own plant. And last, I'll list the materials needed. You will need a pot, soil, seeds, a small shovel, and a watering can. Let's see how my introduction sounds. Have you ever seen a beautiful flower and thought, I would like to have a flower like that? Read this book to learn all about how to grow your own plant. You will need a pot, soil, seeds, a small shovel, and a watering can. Perfect. Watch episode 3 to see how I start writing the steps in my how-to. Okay. So now let's look at Monster Math presents Addition Below 10. Okay, class, let's begin. How-to Writing, Episode 3, Writing Steps. We write how-to writing to teach others. I am writing how to grow a plant. I've already written an introduction where I hooked the reader, introduced the topic, and listed the materials needed. Now I'm ready to write the steps. My steps should tell the reader what to do in order. It should also include pictures that help teach the reader. And there should be transition words like first, next, then, and last. Step 1. First, you should fill your flower pot with soil. Step 2. Next, put a few seeds into the soil. Step 3. Then, sprinkle water into the pot. Step 4. Last, put the pot in the sun and wait for your plant to grow. I told the steps in order, added pictures, and used transition words. Watch episode 4 to revise my steps to make them even better. So today, not today, your homework is going to be writing the steps, okay? Not the introduction yet, okay? I want you guys to start with the
steps first. Okay, so the steps you can find in your workbook page. Okay, in your workbook page, you will find these boxes. Okay, so I had wrote my transition words first, then, next, finally. Okay, so mine was with the flower pot, right? So first, fill your flower pot with soil. Then put seeds into the soil. Next, sprinkle water into the pot. Finally, put the pot in the sun and wait for your plant to grow. Okay, so as you see, these are my transition words. If you have more steps, write first, then, next, after that, second. Okay, so use more transition words. Just a reminder, guys, though, after the transition words, you have commas. Don't forget your commas. Then does not get a comma. Okay, you guys learned this in 7th grade. I'm just reminding you guys again, right? So you're going to tell me on how to do, okay? How to make a pancake, how to make a cake, how to make a smoothie, how to make a pizza, how to plant a tree. I don't want you to use mine, okay? Do not put first fill your flower. You need to make your own, okay? So this is your homework. It's due March 2nd. Your graphic organizer workbook is on page 144. So this is where you're going to do it, okay? Also, guys, I'm actually very upset with your class right now. It seems like many people aren't doing the classwork. So I'm going to start collecting the classwork. So that means right after class, you need to submit your classwork to me. And you will get graded on it. I'm very, very upset at this. I didn't want to collect classwork. I was trying to be very nice with you guys. You know, try not to give you guys homework too much, not to do things, because last semester there was a lot of writing and whatnot, but you guys aren't even doing your classwork. So I'm going to start collecting your classwork, okay? I'm going to put this up on Moodle, and I want you guys to submit your classworks from now on, okay? So that means your workbook pages that we did together in class to show that you guys did it. And since we're doing it in class, you guys should all have the correct answers, right? Since we're correcting it in class as well. So going from now on, I am going to collect classwork, okay? Okay, well, I hope you have a wonderful day, and I will see you next time. Bye, guys. Shalom, selamat siang anak-anak, bisa dengar suara Mister? Oke. Oke, bisa dengar ya? Oke, sebelum kita mulai untuk hari ini, Mister akan berdoa buat kita untuk mengawali pelajaran kita untuk hari ini. Oke, Mister akan berdoa buat kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini, buat penyertaan Tuhan yang luar biasa buat hidup kami. Sementara kami akan memulai untuk kelas informatika. Engkau Bapa menyertai kami, sehingga apa yang kami pada jali boleh terlaksana dengan baik. Di dalam harapan kami Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Sebelum kita mulai,
Mister akan absen dulu untuk hari ini untuk memastikan kalian hadir atau semangat dalam mengikuti kelas Mister. Oke, yang pertama, Nizan sudah pasti stay baik terus, semangat Nizan, kamu luar biasa sekali. Oke, tambah ganteng. Oke, terus yang berikut ada Seren, bisa berikan reaksi baik jempol, oke, atau mikrofon juga diaktifkan boleh. Oke, thank you Sharon. Terus ada Carmen. Carmen unable. Oke, terus ada Kesia, Amabel. Oke, terus ada David Stanley. Oke, terus ada Cornelius Hari. Cornelius Hari. Oke, Cornelius Hari ini beberapa kali sering nggak respon ya. Terus yang berikut Evelyn. Evelyn bisa dengar suara Mister? Oke, ini Cornelius Hari dan Evelyn sering mereka. Terus yang berikut Ethan. Ethan bisa dengar suara Mister? Oke, thank you. Graciela Moses. Moses. Oke, thank you. Abigail. Oke, terus ada Daniel, CR. Hadir, Mister. Oke, thank you. Terus ada Graciela Rachel. Oke, thank you. Ada Kenatan. Oke, terus ada Rania. Oke, terus ada Karsten. Hadir. Oke, thank you Karsten. Terus berikut ada Nggak Ratu. Nggak Ratu. Oke, ada Kevel Santoso. Oke, thank you. Ada Fabio Christian. Fabio. Fabio hadir. Oke. Ya, Mister hadir, Mister. Sorry, Mister. Oh, oke, bro. Sorry. Thank you. Ada Meli Aulia. Meli Aulia. Oke, thank you. Terus yang berikut ada Dika Pratama. Paling ganteng. Dika, bisa dengar suara Mister? Oh, Dika di mana nih? Oke, kita pending Dika. David Stanley, oh Dika sudah hadir. David Stanley sudah. Cornelis Hari, bisa dengar suara Mister? Cornelis Hari dan Evelyn, dengar suara Mister, bisa kasih reaksi? Sebelum Mister spin akun kamu. Oke, mungkin kita sambil tunggu. Oke, Mister harus pindahin ke waiting room untuk memastikan nanti kalau misalnya pas mereka hadir, bisa langsung join. Oke. Kita sambil tunggu Cornelis Hari dan Evelyn. Oke. Nah, oke, untuk hari ini kita akan lanjut. Mister akan share screen buat kita. Oke, Mister buka dulu. Kita akan mulai di. Oke, ada informatika, terus ada. Oke, Mister akan mulai di sini. Oke, nah hari ini kita akan masuk di aplikasi media sosial. Oke, jadi
Ini sebenarnya adalah pertemuan kelima ya, ini bukan pertemuan keempat nih, udah masuk pertemuan kelima. Nah, jadi kita akan belajar tentang aplikasi media sosial. Jadi minggu lalu kita sudah belajar tentang jenis-jenis media sosial, jenisnya seperti apa saja, terus kategori-kategorinya baik itu sesuai fitur atau sesuai karakteristik dari media atau jenis-jenis media sosial itu sendiri. Nah, yang berikut kita akan bahas beberapa aplikasi media sosial kayak gitu. Nah, nanti kita akan belajar sama-sama apa sih itu aplikasi-aplikasi yang kita temui untuk kegiatan media sosial kayak gitu. Oke, untuk tujuan pembelajarannya yang pertama adalah menyebutkan jenis-jenis aplikasi media sosial. Oke, kita lebih fokus kalau kemarin ke jenis-jenis kategorinya. Kalau hari ini, kalau minggu ini kita akan belajar tentang jenis-jenis aplikasinya. Jadi jenis-jenis aplikasi yang kalian pernah gunakan atau sering gunakan untuk saat ini. Oke, jadi itu untuk tujuan pembelajaran kita hari ini, menyebutkan jenis aplikasi-aplikasi media sosial. Nah, yang pertama kita akan cek satu-satu. Oke, ini adalah beberapa aplikasi berbagai video. Oke, ini mungkin tidak asing buat kalian ya. Ada beberapa aplikasi berbagi video. Oke, yaitu ada YouTube, ada video.com, terus ada Dailymotion. Oke. Nah, kita akan bahas satu-satu. Yang pertama adalah YouTube. Oke, ada yang bisa menjelaskan secara singkat sejarah terbentuknya YouTube? Ada yang bisa memberikan sedikit gambaran dari sejarah terbentuknya YouTube? Oke, ada yang bisa menjelaskan? Oke, nanti bisa di room chat. Kalau ada yang bisa membantu Mister, bisa di room chat. Oke, yang bisa sedikit tahu gambarannya. Oke, kita lanjut. Nah, untuk YouTube lambangnya mungkin kalau kalian ketemu logo seperti ini. Oke, sebelum kita lanjut, ada yang punya akun YouTube di sini? Boleh share ke Mister, ke room chat, biar bisa bantu subscribe. Nisan punya akun YouTube? Oke, kalau punya silakan share ke room chat supaya Mister bisa bantu promo atau bantu subscribe atau misalnya bisa membantu atau mendukung konten kamu. Oke. Berikut. Ini ada beberapa nih. Oke, ada Fabio punya, terus ada Darren punya, ada video. Oke, nanti Mister akan kontak, silakan kalian catat, Mister akan bacakan dan teman-teman kalian bisa bantu juga untuk saling mendukung channel kalian. Oke, kalian sambil belajar, sambil apa, kalian buat konten apa saja yang bermanfaat, baik itu konten kategori lucu atau konten seperti apa, kalian bisa berkreasi sana. Anggaplah ini merupakan kegiatan belajar buat kalian kayak gitu. Oke, itu nggak masalah. Oke. Ini ada Fabio punya akun YouTube, ada Daniel, ada Fabio dan Darren. Oke, Fabio namanya adalah apa nih? Ini menu kayak Ini Mister udah pernah ketemu nih, punya Fabio, Vanis. Oke, Vanis. Terus ada Nizan. Oke, ini boleh video-video basket, olahraga, konten boleh. Konten apa saja, tentang apa itu boleh. Aktivitas sehari-hari juga boleh. Oke, ini beberapa yang punya akun itu. Kalau untuk Mister silakan kalian cari, boleh Lindi Jawa, itu pasti kalian ketemu akun Mister. Itu belum Mister kembangkan sejauh mungkin karena memang Mister lagi pegang project YouTube orang dan Mister harus edit tiap minggu dan itu. Oke, Mister memang untuk membuat konten tidak terlalu ahli, cuma Mister bantu beberapa channel YouTube yang Mister di bagian editingnya kayak gitu.
Oke. Nah, kita akan lanjut di YouTube. Oke, nah sejarah pertama kali dari YouTube ini merupakan situs web pertama kali sebenarnya itu belum berbentuk aplikasi sekarang. Belum sesempurna sekarang. Yang pertama kali itu masih dalam bentuk web. Web itu sejarahnya adalah bentuknya itu adalah masih program script HTML. Belum dalam bentuk script aplikasi yang sekarang. Kalau gitu. Misalnya kalau kalian ketemukan YouTube yang sekarang itu udah beberapa kali update atau beberapa kali perbaikan. Kalau dulu dia dalam bentuk, kalau kalian misalnya kayak buka webnya Tunas Daud, dia masih bentuknya kayak gitu. Kayak gitu. Jadi kayak berbentuk web biasa, belum kayak desktop sekarang, kayak aplikasi sekarang kayak gitu. Nah, pertama kali itu dibuat dalam bentuk script HTML. HTML itu bentuk kayak bentuk Java. Kalau kalian nanti kalau kalian masuk di programmer kalian akan tahu itu. Terus dia terkoneksi dari script itu dia terkoneksi dengan Adobe Flash Video kayak gitu. Oke, dia masih membutuhkan bantuan dari Adobe Flash Video untuk merunning video yang dia simpan di dalam situs web. Nah, jadi misalnya kalau kalian buat web atau misalnya kalian ketemukan video-video iklan di website itu biasanya menggunakan namanya Adobe Flash kayak gitu. Walaupun sekarang udah ada yang lebih script yang lebih tanpa harus menggunakan makro media flash kayak gitu. Jadi kalian bisa lihat. Nah, sejarah dari YouTube itu pertama kali dia bentuknya seperti itu gitu. Belum yang sekarang. Nah, itu diciptakan oleh 3 orang karyawan atau 3 orang mantan karyawan PayPal. Oke, jadi PayPal ini adalah salah satu perusahaan kayak bank begitu di Amerika. Jadi kayak perusahaan bank kayak bidang keuangan kayak gitu. Itu pada bulan Februari 2005. Ini sebenarnya bukan 2015 ya. Ini ada kesalahan penulisan. Itu adalah 2005. 2005 itu Mister masih SMP kali ya. Oke, masih SMP. Oke, itu adalah bulan Februari 2005. Nah, itu diciptakan pada bulan Februari 2005. Terus pada November 2006 dibeli oleh Google seharga kurang lebih 1,65 miliar US dollar. Oke, itu kalau di kurs rupiah kan, Mister nggak tahu. Kalau dikurskan itu kurang lebih berapa jutaan itu nggak tahu. Berapa, mungkin sampai triliunan mungkin. Itu oke. Kalau dikurs ke rupiah. Tapi itu kurang lebih 1,6 miliar US dollar dan resmi beroperasi sebagai anak perusahaan dari Google. Oke, jadi untuk sekarang YouTube itu ada di naungan Google sehingga kalau kalian buka YouTube banyak Google AdSense atau iklan-iklan di sana itu adalah merupakan anak perusahaan dari YouTube. Oke, nah. Jadi itu pertama kali. Jadi untuk pertama kali sebenarnya YouTube ini belum kayak video kontennya rame kayak sekarang. Misalnya waktu masuk 2010, Mister kuliah itu 2008, 2010 itu kontennya itu belum serame sekarang. Masih kayak konten lagu atau apa kayak gitu. Jadi video-video yang lain kayak gitu. Yang paling tenar sih waktu itu konten-konten lucu kayak gitu. Nah, jadi ketentuannya dulu masih 100 subscriber. Itu pertama kali 100 subscriber itu udah dapat iklannya, itu udah dapat monetisasinya. Terus pindah lagi di 500 subscriber, dari 500 sampai sekarang itu jadi 1000 subscriber kayak gitu untuk bisa dapat monetisasi dari YouTube. Oke, jadi itu perubahan-perubahannya. Nah, itu sejarah pertama kali adanya situs media sosial berbagi video yaitu YouTube kayak gitu. Oke, terus yang berikut ada yang namanya video.com. Ada yang tahu sejarah terbentuknya video.com? Atau video.com ini pertama kali dibentuk di negara mana? Contohnya kayak gitu. Ada yang tahu? Bisa aktifkan mikrofon? Atau ada kalau kalian nonton berita TV One itu pasti ada namanya, kalian coba saksikan di video.com atau viva.com biasanya kayak gitu. Kalian kalau nonton berita di TV One itu pasti kalian tahu. Nah, video.com itu logonya kurang lebih seperti ini. Oke, logo video.com kurang lebih seperti ini. Awal mulanya itu didirikan di Indonesia. Ini salah satu perusahaan sosial media sosial
berbagi video yang ada di Indonesia. Sebenarnya masih banyak sebenarnya video di Indonesia. Nah, yang paling dikenal itu adalah video.com. Nah, di mana ini merupakan anak perusahaan dari FIFA.com. Oke, jadi merupakan anak perusahaan dari FIFA.com yang awalnya itu adalah video-video rekaman untuk siaran-siaran TV dimasukkan di sini kayak gitu. Nah, keunggulan dari video.com ini adalah live streaming. Oke, biasanya kalau live streaming TV atau berita-berita TV, terus ada konten-konten video musik dan sebagainya. Kalau misalnya sekarang kalau kalian kunjungi video.com itu udah banyak konten-kontennya kayak gitu. Oke. Ini adalah video.com. Terus yang berikut ada yang namanya Dailymotion. Oke. Ini Mister agak sedikit cepat karena waktu kita tidak terlalu masuk bulan Maret, kita sudah PTS, berharap kita sudah selesai. Nanti setelah PTS kita akan lebih banyak kayak lintas praktik, kita akan lebih banyak bergerak di bidang aplikasi, mungkin itu agak sedikit lama buat kita. Oke. Nah, Dailymotion ini situs yang dikembangkan di Prancis. Oke, ini pusatnya ada di Prancis dan menjadi tempat mengunggah berbagai video di sana, kayak gitu. Oke, nah ini keunggulannya adalah dia beberapa jenis videonya itu benar-benar dibatasi. Oke, kalau YouTube kan kadang videonya itu nggak berapa giga kayak gitu nggak dibatasi, sebebas kamu aja untuk mengupload. Tapi kalau di Dailymotion itu kita dibatasi jenis videonya. Itu maksimal yang kita bisa unggah di sana dalam satu video itu kurang lebih size-nya 2 giga. Terus durasi maksimalnya itu adalah 2 jam. Oke, paling lama 2 jam. Terus setelah itu maksimum resolusi yang diwajibkan adalah bentuk HD itu 720p kayak gitu. Nah, itu untuk Dailymotion. Jadi lambangnya kurang lebih seperti ini. Kalian nanti lebih jelas kalian bisa cari di situsnya Dailymotion. Oke, terus yang berikut aplikasi Meriablog. Oke, tadi Mister udah jelaskan tentang aplikasi berbagi video. Terus yang berikut aplikasi yang yang masuk dalam kategori microblog. Oke, ada yang bisa memberikan contoh? Contoh salah satu aplikasi sosial media yang fiturnya berbentuk microblog kayak gitu. Tadi minggu lalu kan Mister udah jelaskan tentang jenis microblog itu yang seperti bagaimana kayak gitu. Jadi kontennya seperti apa kayak gitu. Ada yang bisa memberikan contoh? Bisa langsung ke room chat. Contoh aplikasi media sosial yang berbentuk microblog. Oke, ini ada. Oke, ada Dika, yaitu Instagram. Oke, kata Dika, Instagram itu masuk ke microblog. Terus ada Pinterest. Oke, ada Pinterest. Terus apa lagi? Oke, ini 2 contoh dari ada Facebook, kata Daniel. Oke, ada Instagram, Pinterest, Facebook. Oke, kita coba buka. Ada Tumblr, ada Twitter, kata Kak Ratu. Oke, ada Tumblr dan Twitter. Oke, Mister akan jelaskan satu-satu supaya kalian pahami bagaimana maksud dari aplikasi microblog. Nah, yang pertama itu ada yang namanya Twitter. Oke, kenapa Twitter nanti masuk ke microblog, Mister akan jelaskan. Terus yang berikut ada Tumblr, seperti yang dicontohkan oleh Nggak Ratu tadi. Ada Twitter dan Tumblr. Oke, kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah Twitter. Oke, ada yang punya akun Twitter di sini? Oke, mungkin kalau umur-umur kalian kalau masuk ke Twitter kayaknya nggak terlalu pas ya, karena kalau Twitter itu lebih ke arah yang lebih ya umur-umur dewasa lah pemahamannya supaya bisa tahu tentang aktivitas di situs ini. Nah, kurang lebih lambangnya seperti ini. Twitter lambangnya seperti ini. Ini
Kenapa dia pakai gambar burung kayak gini? Ini adalah kayak kata dasarnya itu adalah kicauan kayak gitu. Awal mulanya dibentuk Twitter ini kayak istilahnya adalah kicauan. Kicauan itu ya jadi ambillah nama di logonya itu logo burung kayak gitu. Kicauan atau tweet kayak gitu bahasa Inggrisnya. Oke, nah didirikan pada bulan Maret 2006 oleh Jack Dorsey dan diluncurkan pada bulan Juli 2006. Oke, jadi dibentuk pertama kali itu pada tahun 2006 oleh Jack Dorsey dan diluncurkan pada bulan Juli 2006. Oke, itu sejarah dari Twitter. Nah, layanan jejaring sosial microblog daring yang memungkinkan penggunanya untuk mengirim dan membaca pesan berbasis teks. Oke, ini karena berbasis teks, jadi lebih dikategorikan sebagai microblog, di mana konten-kontennya itu berbagai berbentuk teks kayak gitu. Nah, awal mulanya itu dibentuk itu adalah karakternya cuma 140 karakter. Oke, pertama kali dibentuk itu cuma diwajibkan adalah 140 karakter kayak gitu, belum kayak sekarang. Nah, sehingga pada 7 November 2017 ditambah lagi menjadi 280 karakter, sehingga karakter yang kita bisa muat, kita bisa tulis itu kurang lebih 140 sampai 280 karakter. Jadi kalau lebih dari itu kalian bisa langsung ke tab barunya kayak gitu. Jadi kalau kalian main Twitter otomatis ada step-step tweetnya kayak gitu. Jadi itu langsung dipublish dan itu orang lain bisa mengikuti. Apalagi yang kita tag nanti langsung ada pemberitahuan di sana. Oke, jadi itu adalah Twitter. Yang berikut adalah Tumblr. Oke, aplikasi Tumblr. Kurang lebih logonya seperti ini. Nah, merupakan platform microblog dan situs jejaring sosial yang dimiliki dan dioperasikan oleh Tumblr. Oke, ini adalah salah satu situs atau perusahaan, yaitu Tumblr Inc. Nah, layanan ini memungkinkan pengguna untuk mengirim konten multimedia atau lainnya dalam bentuk blog pendek. Oke. Nah, jadi di sini Tumblr ini lebih ke arah kontennya dalam bentuk sebuah teks blog kayak gitu, yang bentuk pendek kayak gitu, nggak terlalu kayak misalnya kalau kalian buat tulisan-tulisan di blog.spot atau blog.com itu kalian bisa menulis konten yang panjang. Tapi kalau di Tumblr itu kontennya gambar, terus kalian bisa buat konten gambar, terus ada tulisan pendek atau caption pendeknya kayak gitu. Itu model tampilan dari Tumblr kayak gitu. Nanti bisa tidak bisa tunjukkan bentuk tampilannya kayak gitu. Nah, Tumblr juga ini bisa itu diciptakan pada tahun 2007 oleh pengusaha internet muda bernama David Karp. Oke. Jadi pendiri dari Tumblr ini adalah salah satu pengusaha muda yaitu di bidang internet. Oke, dia menciptakan Tumblr ini yaitu David Karp pada tahun 2007. Oke, nah ini diciptakan pada tahun 2007 oleh David Karp, seorang pengusaha maksudnya. Ini seorang pengusaha internet. Itu diciptakan pada tahun 2007 oleh David Karp, seorang pengusaha internet. Oke, kita next. Tadi adalah berbentuk microblog, terus yang berikut adalah aplikasi berbagi jaringan sosial. Oke, ada yang bisa memberikan contoh? Tadi ada yang sebut, kalau misalnya nggak salah. Oke, ada yang memberikan contoh nih. Contoh aplikasi berbagi media sosial. Share It, oke, ada Share It. Oke, contohnya salah satu ada Share It, terus ada Facebook. Oke, itu salah satu contoh jejaring media sosial. Oke, benar sekali. Thank you buat siapa nih? Misal lupa tadi. Ada Meli dan Dika. Oke, yang memberikan contoh Share It dan Facebook. Oke, kita akan bahas satu-satu. Oke, Mister agak sedikit cepat nih. Yang pertama adalah Facebook. Oke, ini salah satu contoh apa nih? Ini salah satu contoh aplikasi jejaring sosial. Oke, kalau untuk sejarah Facebook mungkin kalian sudah tahu siapa pendirinya, itu ceritanya pertama kali kalian mungkin udah tahu. Mister nggak terlalu.
Oke, nah aplikasi Facebook itu berpusat di Menlo Park, California, Amerika Serikat yang diluncurkan pada bulan Februari 2004. Oke, jadi Facebook pertama kali diluncurkan pada bulan Februari 2004. Nah, Facebook didirikan oleh Mark bersama dengan teman mahasiswa Universitas Harvard. Oke, jadi sejarahnya gini. Kalau Mister pernah baca dulu di sejarah dari terbentuknya Facebook ini, itu sebenarnya ada di kalangan mahasiswa. Oke, karena Mark ada salah satu mahasiswa Harvard, mereka itu dapat proyek dari dosennya bagaimana mereka bisa berkomunikasi dalam satu kelompok kayak gitu. Mereka kasih studi. Akhirnya si Mark ini menciptakan yang namanya sebuah situs, dia namakan Facebook. Jadi itu bisa terkoneksi dalam satu kelas, dalam satu kelompok kayak gitu. Akhirnya berambah ke dalam satu kelas, berambah ke satu universitas. Jadi pertama kali pergerakan Facebook ini seperti ini, sebelum booming seperti sekarang. Jadi itu benar-benar dimanfaatkan oleh Mark bersama 3 orang temannya. Oke, Mark dan 3 orang temannya ini itu adalah satu asrama di Harvard itu. Nah, jadi ada Mark, ada Eduardo Severin, terus ada Andre McCullen, terus sama ada Dustin dan Chris. Jadi itu adalah orang-orang pertama yang bekerja sama dengan Mark untuk menciptakan Facebook. Nah, jadi sejarahnya itu mereka dapat tugas dalam satu kelompok untuk bisa terkoneksi kayak gitu. Akhirnya muncullah idenya mereka menciptakan Facebook kayak gitu. Nah, itu berawal dari temannya Mark kayak gitu. Nah, jadi untuk pertama kali dibentuk Facebook ini hanya untuk di kalangan Universitas Harvard. Oke, belum diluncurkan secara mendunia, itu pertama kali hanya untuk kalangan mahasiswa Harvard saja kayak gitu. Jadi bisa saling terhubung satu dengan yang lain dalam satu jejaring kayak gitu. Nah, itu sedikit sejarah atau perkenalan dari aplikasi yang namanya Facebook. Oke, ini merupakan aplikasi berbagi jejaring sosial. Oke, terus yang berikut ada yang namanya aplikasi berbagai jaringan profesional. Oke, jadi ini adalah aplikasi berbagai jaringan. Ada yang bisa memberikan contoh? Aplikasi jejaring jaringan profesional itu apa aja? Contohnya, ada yang bisa memberikan? Oke, ada nih. Ada dari Kesia, ada Lincoln apa nih? Lincoln, oke, ada Lincoln. Ada Lincoln, terus ada Bluetooth. Oke, ini beberapa pendapat dari teman kalian. Oke, thank you Kesia dan Dika, ada Bluetooth katanya. Oke, jadi kita coba cek satu-satu. Yang pertama ada Lincoln. Oke, jadi Lincoln ini salah satu perusahaan dari Script yang bergerak di bidang teknologi atau pengusaha internet kayak gitu. Oke, ada Meli, ada Lincoln, ada Script dan Slideshare. Oke, kita akan bahas satu-satu. Oke, ini kurang lebih 3 aplikasi jejaring sosial yang berbasis jaringan profesional. Oke. Nah, yang pertama ada Lincoln. Lincoln ini logonya ini seperti ini. Nah, situs jejaring sosial ini berorientasi bisnis, terutama digunakan oleh jaringan profesional. Didirikan pada Desember 2002 dan diluncurkan pada bulan Mei 2003. Oke, jadi kalau kalian buka situs, kalau kalian mau cari tentang artikel-artikel pengetahuan, itu pasti di rating pertama ada namanya Lincoln. Oke, pasti akan muncul Lincoln. Nah, di mana di sana konten-kontennya itu adalah sebuah kayak bentuk e-book dalam jaringan atau
electronic book yang kalian bisa baca kayak gitu, atau misalnya dalam bentuk jurnal. Nah, itu adalah konten yang disediakan oleh LinkedIn. Nah, terus tampilannya jauh lebih formal dibandingkan dengan situs jejaring sosial yang lain kayak gitu. Jadi dia lebih ke arah formal. Oke, terus yang berikut ada yang namanya Script. Oke, Script ini merupakan situs yang digunakan untuk berbagai dokumen di mana pengguna terdaftar dapat mengirim dokumennya dengan berbagai berbagai format dan menyimpan dokumen ke situs Script dalam format e-paper. Oke, nah jadi Script ini adalah salah satu situs yang berbagai dokumen. Misalnya kalau kalian tulis kata kunci PDF atau kata kunci PowerPoint, pasti situs yang keluar pertama itu adalah Script. Oke, nah walaupun kalau kalian berlangganan di sana, kalian harus bayar, atau kalian misalnya mau buat konten di sana, kita harus jadi member dulu, harus daftar dulu akun kita di sana, baru kita bisa jadi member dari LinkedIn, kayak gitu. Oke, nah LinkedIn ini didirikan pada Desember 2002, kemudian diluncurkan pada ini LinkedIn Script. Oke, ini salah. Oke, Mister salah jelaskan tadi ya, itu LinkedIn yang Mister baca. Oke, jadi Script ini itu dalam bentuk dokumen. Sebenarnya LinkedIn, Script sama SlideShare ini satu perusahaan dia. Dia masih satu jaringan manajemen kayak gitu. Oke, jadi teks-teksnya itu dalam bentuk e-paper atau electronic book yang memang kalian bisa temukan dalam bentuk PDF, dalam bentuk Excel, dalam bentuk PowerPoint, maupun dalam bentuk teks script website kayak gitu. Nah, itu yang kalian akan temukan di Script. Oke, terus yang berikut ada yang namanya SlideShare. Oke. Nah, SlideShare ini merupakan platform presentasi dan dokumen sharing yang populer milik LinkedIn. Oke, jadi sebenarnya antara LinkedIn, Script dan SlideShare ini itu sebenarnya satu manajemen. Oke, itu satu manajemen yang memang dia lebih berorientasi ke situs-situs yang profesional kayak gitu. Nah, merupakan platform presentasi dan dokumen sharing yang populer milik LinkedIn. Selain presentasi juga, SlideShare ini mendukung adanya file dokumen atau Word, terus ada PDF, video, dan webinar. Oke, jadi itu adalah SlideShare. Jadi kalian kunjungi websitenya SlideShare, kalian akan temukan yang namanya kolaborasi tulisan-tulisan atau konten-konten e-paper di sana. Oke. Jadi kayak platform sharing dokumen kayak gitu. Jadi kalian mau perlu dokumen apa, kalian bisa sharing di sana. Itu yang namanya SlideShare. Oke. Itu adalah SlideShare. Yang berikut adalah aplikasi berbagi foto. Oke, ada yang bisa memberikan contoh? Situs jejaring sosial yang bergerak di bidang aplikasi berbagi foto? Oke, ini ada teman kalian. Kita coba pelan-pelan. Oke, yang pertama ada Enggak Ratu. Oke, ada Enggak Ratu lagi. Ada Instagram, terus ada Pinterest, terus ada oke, ini ada Keisha, ada Enggak Ratu Instagram, ada Keisha Pinterest, ada Abigail juga Pinterest, terus ada Enggak Ratu Pinterest. Oke, jadi itu contoh yang paling booming atau yang paling banyak ketahui adalah Instagram. Kalian mesti punya akun Instagram. Oke. Nah, yang pertama adalah Pinterest, terus ada Picasa, terus ada Flickr, terus ada Instagram. Oke, kurang lebih ini situs atau aplikasi media sosial yang berbagi foto kayak gitu. Jadi kontennya berbentuk foto. Kita akan bahas satu-satu. Yang pertama adalah Pinterest. Oke, jadi ini kalau kalian mau cari gambar apapun, bentuk gambarnya ada di Pinterest. Oke, didirikan oleh Ben Silberman, terus Paul Sikara dan Evan Sharp.
Fitur utama dari aplikasi ini untuk berbagi foto yang disebut dengan pin. Selain itu juga menjadi tempat berkumpulnya koleksi foto dari situs tertentu. Oke, jadi Pinterest ini adalah bentuk foto dalam bentuk pin. Jadi Mister pernah berkunjung di sana. Kalau misalnya kalian mau suka di dunia desain-desain, kalau kalian ngambil file foto dari pin itu cukup bagus. Banyak koleksi fotonya. Kalau kalian bisa bergerak di bidang Photoshop, kalian bisa berkunjung ke sana. Oke, nah jadi ini pertama kali itu bermaksud untuk saling menyimpan foto kayak gitu. Jadi salah satu situs yang bisa berbagi foto itu namanya Pinterest. Oke, jadi konten-kontennya itu berbentuk foto. Nah, terus yang berikut adalah namanya Picasa. Oke. Ini mungkin asing sebenarnya. Tapi kalau kalian pengguna Microsoft pasti tahu arti Picasa. Oke. Nah, logonya kurang lebih seperti ini. Aplikasi ini adalah aplikasi berbagi foto milik Google. Kayak gitu. Oke, jadi ini kalau misalnya kalian pakai OS Microsoft atau misalnya kalian pakai aplikasi-aplikasi pasti akan kalian ketemu yang namanya Picasa. Nah, Picasa ini adalah milik dari Google, kayak gitu, atau ada perusahaan dari Google. Nah, selain berbagi foto, kita juga menggunakan fitur untuk editing layaknya Photoshop. Oke, jadi di aplikasi Picasa ini selain kita saling berbagi foto, kita sudah bisa menggunakan fitur yang kita bisa edit. Jadi kita bisa ngedit foto kita dan bisa publish di Picasa kayak gitu. Oke. Jadi kalau misalnya sekarang orang lebih kenal Picasa itu sebagai salah satu aplikasi editing sederhana gitu. Padahal sebenarnya Picasa ini adalah salah satu aplikasi berbagi video yang berbagi konten foto yang cukup bagus. Terus yang berikut ada yang namanya Flickr. Oke, kurang lebih logonya seperti ini. Nah, Flickr merupakan aplikasi yang digunakan untuk menyimpan koleksi foto dan video serta membagikannya. Nah, aplikasi ini sering digunakan oleh fotografer amatir dan profesional sehingga ukuran foto memiliki kualitas tinggi atau kualitas HD. Nah, jadi Flickr ini kalau misalnya kalian berkunjung ke Flickr itu pasti kalian temukan namanya file-file foto yang berukuran besar. Itu biasanya digunakan oleh para fotografer untuk menyimpan data-data base mereka yang suatu saat bisa digunakan ke tempat lain kayak gitu. Oke, jadi itu yang masuk di Flickr kayak gitu. Oke, itu Flickr. Terus yang berikut ada Instagram. Oke, kalau Instagram sih ini mungkin tidak asing kepada kalian. Ada yang nggak punya akun Instagram? Oke, ada yang nggak punya? Pasti semua punya ya. Oke. Nah, kurang lebih logonya seperti ini. Nah, Instagram merupakan aplikasi yang populer di Indonesia maupun di mancanegara kayak gitu. Aplikasi ini sangat populer di Indonesia. Merupakan aplikasi berbagi foto dan saling berkomunikasi bagi setiap penggunanya. Oke, jadi kalau di Instagram mungkin tidak terlalu jelaskan lagi mendetail, di mana kalian bisa membagi foto, bisa tag orang, dan kalian bisa menyimpan dokumen-dokumen foto kalian melalui aplikasi ini kayak gitu. Oke, ini salah satu situs media sosial atau aplikasi media sosial yang memang sangat populer sekali kayak gitu. Jadi kalian bisa saling berbagi foto, saling komen, saling berinteraksi dengan waktu real time yang berbeda kayak gitu. Oke, jadi kalian bisa terhubung satu dengan yang lain. Itu yang namanya Instagram. Oke, untuk hari ini mungkin kita cuma bisa bahas sampai di sini. Nanti minggu depan kita akan lanjut lagi. Kita masih kurang lebih 2 kali pertemuan lagi. Kita akan bahas dari karakter dari media sosial kayak gitu. Oke, karakteristik media sosial, terus fungsi media sosial, termasuk dampak-dampak penggunaan dari media sosial. Oke. Jadi Mister akan singgung minggu depan. Oke, sebelum kita tutup hari ini, ada pertanyaan?
Ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada? Oke, tidak ada berarti sudah jelas. Mister agak sedikit cepat karena memang kita agak diburu materi. Terus Mister harus persiapkan lagi, ada beberapa persiapan yang Mister harus selesaikan hari ini. Karena selain Mister ngajar, Mister full juga untuk kegiatan backup administrasi sekolah kayak gitu. Oke, jadi Mister cukup menyita waktu banyak. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, tidak ada? Oke, kita masih punya waktu lebih dari 10 menit. Oke, kalau tidak ada kita tutup untuk hari ini. Nanti minggu depan kita akan selesaikan, berharap lebih cepat. Baru setelah itu kita akan melakukan namanya praktik. Oke, jadi Mister harus melakukan namanya kegiatan praktik buat kalian, di mana kita akan bagaimana kita nanti memanfaatkan beberapa momen yang terjadi dengan adanya teknologi supaya kalian bisa berinteraksi. Oke, jadi nanti Mister akan bisa membantu kalian untuk bisa melakukan namanya kegiatan praktik. Oke, kalau tidak ada pertanyaan untuk hari ini kita skip di sini dan kalian boleh istirahat dan bisa ketemu lagi untuk minggu depan. Oke, thank you. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Oke, Mister akan berdoa buat kita. Oke, terima kasih Tuhan buat hari ini. Terima kasih buat penyertaan Tuhan yang luar biasa buat hidup kami. Kami telah menyelesaikan untuk kegiatan kelas informatika. Sekarang Tuhan kami istirahat dan pertemukan kami di kelas minggu depan Tuhan Yesus. Tetap jaga kesehatan kami Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke, thank you buat hari ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.